Hapa-hapa ah. What are you doing? Oh. Where did you take that? Ah. It's a wood. Hindi mo naman to kinuha. Saan ka pupunta? Mayroon kang ganyan. Kabakyum ko lang ng carpet tapos ganyan ka na naman. No treat today, okay? You eat all. Where you going? Yan ang kalat. Ang kalat ni Mila. Tapos nandyan na naman. Ha? Takbo-takbo pa. Yan. Kalat. Naku lang, sarap sampalin. Pero cute pa rin. Paano ito sampalin? Cute. Siya ang walisin ko mamaya at itapon sa basurahan. Naku lang. Gigil na gigil. Ay. Yan na. Yung binakyuman ko na. Tapos nagkalat na naman ito. Pungita. Mayroon pa pala muta. Yan. Di pa pala natanggal yung muta. Ay. Crunchy. Ay, naku lang. Busin mo. Ubusin. Naku, Mila. Very naughty.